So we're going to back home. Going to Plaridel. Came from here in Calamba after this is the part 3 of our gala for today. Balik ko na ako sentro. Now I will show you for the part 3. We're going to Plaridel. There is a beautiful spot there. We will be going there. So just stay put, my friends. And shout out once again to all my supporters, my channel members. So even though I can't shout out you all, but deep in my heart I want to say thank you. It's around 4 p.m. in the 4 in the afternoon here in Philippines. So that's why we're going here. Oh, sige. So we're stopping by because oh, there's a little mango. What kind of mango? There's a yellow, but it's too tiny. Hala, uy, di maklaro sa video diyan. Sialan. Naibuhok. So we are here in Calamba right now. So my crew vloggers here will be flying her drone, though none other than Ida and Kim. She will be set up for her drone, and Nanay is very tired. Yes. How are you, Nanay? Tired. Ato bitaw na imo. Bato gawas. Ay mo dito kay diri dinam. Ini gawas us bato pa. Kita. Tuyo ko lang para ma. Kami nakagi may nalibot pa Naman po di ba rin sa kuan? Moro gito agyanan para bato? Oh. Magkano lang po dito? Tunay urin sa nga to na. Ay katong nay. Katunay dalan gamay ana mo to. Okay, kuan man na siya kanang provincial road man na siya. Indot man simentado man. Gani nakasiminto na bito tayo. Ini tuloy na ay gimarkay na na dito. Nani na na pula bitaw nga giana. Makita nimo nga bro. Ba lubat? Nay, police di sa battery. Yes, salamat kayo. Thank you. Lubat? This is the bamboo tree. Oh no. We mostly Filipino use this for fence of their houses, or some use this for the chickens. The bamboo tree fence for the chickens. Ay kay nay wire dida atang. Ha? Nay wire. Ayun na lang. Now there you go. Flying in a drone. We are now rerouting because we are forgot the road going to Plaridel. Ako tindugan tanaw sa dapita.
Download dyan. Oh, gaan. Oh. Aw, 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 aw. Claridel na. Nakapuyo, may po dali sa Claridel po. Gawas ani sa ano. Gipuyaan mo sa una. Ikap na matulgo na. Sakto yun na, abot pala yan, alas 6. Ikatulog. Alas 6 na. Naghanag pa ako. Bamboos. Yeah, welcome to Plaridel. This is Barangay Mangitkit. Mangitkit sa naman. Yung barangayan. Hindi magbarangay. Forget Barangay. Padong nga sa Uswagan. Plaridel. Ito ay bibin. Tago may anaman yung lola. Sa maniham. May bibid eh. Agoy malangan kita ano may bibid. Agi pasaka pa nila. There's a ducks. Agoy nagkatibulag ko yun ang mga ducks. Ng lahay ron. Bibi oh. Ano eh? Ito ka natin may pambalot. Sa ducks. Oh, sulod mo na kahipuso na. Ila tong pakiro, gikan. There's a wide rice field here. Tanawa rice field. Perting go aga. Hari ko diyan ka. Uswagan Plaridel. May dalan dito. Ibalo at kaya nabasakan oh. Shout out sa mga taga Plaridel dire. Nakaila sa ako subscribe. I know meron taga Plaridel dito subscribe sa ako dati. Huwag kayo nakaano yung taon ko dire nakagarap. A long time ago, nakagarap ko rin. Grabe, kuwan sa una. Wad-wad kayo ba? Kadumdum, ang taning lugar. Agi, manin. Ay. Memories of our dream. Kaluag kayo. Kaya lang na. Masakan. That's all. Oh no! Oh no! Kaya kanay, before, this is not, dito siya ganito. Meron na silang simentado na siya. Oh. So, maganda yung project nila dito. Oh. Maganda na. The sunset will be gone soon. Anong oras na ngayon? Mga 5, I think 4:30. No? 4:30 in the afternoon here. Kita. Kauswagan Plaridel na. May bata, habog ko ni. Ibigsan ka bata ata. Patong nga. Para, ano na, tulay na.
Punta sa dagat. Ano na kami sa Kauswagan. Katong kanina isang takot din. Kauswagan. Kauswagan, Claridel. Wala kayo. Welcome to Florida. Oh, Florida na. Welcome Kauswagan Barangay. Thank you. Tulay na tulay. Oh, dagat. Kauswagan Plaridel. Ano? Plaridel na talaga. Ayan, tabok sa tulay. Ay, tapin lang. Ito dahil ang team. So, dahil ang timbahan na. Nasa sa Plaridel. Gym nila. Ang gym. May labay lang yung Plaridel. Gym Nation. Tara. Municipal Plaza. Bago na mag-style nilang ano rin. Parang kung kabalik din ba? For how many years I came back here? I think 6 years ago. Indot na ilang plaza. Saan natin? Tubig. No smoking na. Nasa lindot na ilang plaza. Ito, nanay, ano, sa binilibin. Ay, ta. Kita kahunong dyan. Lagi. Huwag na lang. Yan to ay sulod. Nila ang merkado. Marina Plaza. Uy, talite. Ayaw. Marina Plaza, lindot na. Sa plaza sa una. Wala. Wala ko. Okay, guys, school akong anak. Ito sa Central. Ayun, kailangan lang. Dari. So, may naabri. Nagkabudrigya. Dari. Ito na, yung matang kaan. Hindi yun. Asap siya pa doon. Ito din yun na art. Ito ay. Pining, oh. Pining sila. Pauwi na kami. Goodbye, Plaridel. Uwi na kami sa Oroqueta. Wapo na kayong sunset. Ako yun. Hapon na talaga. The sunset is bababa na yung araw. When the sun goes down, then one day I always and raw klaro kayo.
tayo sa Plaridel. Buwan. Tawag ko. Panansalan. Yeah, Panansalan. Goodbye. Warak laro kayo no. Dari sa likdan. Yan. Ang adlaw. Lopisay na tayo. Pinakataas na. Lopesaya. Wow, ano ba yun? Pasibo. Tara. Tayo sa Pepe. May si Benjilibin. Tapos yan na. Kita ra. Ben, oo, kay panguli na mo travel. Pangtulong na ni, katulong na. Papo kaya ano. Nag-premier na ka. Lapit ng gabi. Lapit ng gabi. We are here in Orpeta. Sikat dito. Ay, kay Tungason. Ano, liko na ano. Dalan. Ayat kong may pamalo. Provincial jail. Ano, city jail ni. Ang provincial dito sa gano'n na pilahan. USTP.
kaget Plaza na. Roqueta City Plaza. This is a City Plaza. Kay Pandesal Robinson. Oh. Pwede. Ari na. Bye-bye. Thank you for the ride. Aray. Hi. Salamat. Kita-kit pohon. Ingat, ingat. Bye-bye. Bye na.